अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से तालीम रब चैनल पर आपका खैर मकदम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। ये हम लोगों के नूरानी कायदा के पढ़ने के सीरीज़ का 17वां वीडियो है, जहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो तक अल्हम्दुलिल्लाह तख्ती नंबर 8 तनवीन और नून साकिन को बेहतरीन तरीके से और हिज्जा रवा के साथ मुकम्मल पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं तख्ती नंबर 9 इजहार के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 9 इजहार। इजहार का मतलब ही है, इस वर्ड में ही इसका माना है जाहिर। जाहिर का जमा होता है इजहार, यानी तनवीन और नून साकिन का कायदा है। यानी जो नून साकिन है उसको हम कहाँ जाहिर करेंगे, ये हम पढ़ेंगे। सब में हम पढ़ते आ रहे थे पहले, लेकिन ये वाली कायदे में, ये वाली तख्ती में हम पढ़ेंगे तनवीन और नून साकिन के बाद हुर्फ़े हल्की, यानी ये 6 हुर्फ में से कोई भी एक हुर्फ आए तो नून को, किसको, नून को जाहिर करके बग़ैर गुन्ना के, यानी गुन्ना बिल्कुल नहीं करना है और जल्द पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं, इजहार। इजहार किसकी जमा है, जाहिर की। जाहिर की जमा इजहार है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इजहार। तो आइए हम पढ़कर देखते हैं कि किस तरह होगा, हिज्जे और रवा दोनों के साथ। पहले हम हिज्जे पढ़ेंगे ताकि हम समझ जाए अच्छे से, फिर उसके बाद हम रवा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो या ज़बर तई, रा अलिफ दो ज़बर रन, तई रन। देखिए यहाँ नून नहीं है, फिर भी नून जाहिर हुआ, इसी को हम इजहार कहते हैं। हमजा ज़बर अ, बा अलिफ ज़बर बा, अबा, बाया ज़िर बी, अबा बी, लाम ज़बर ला, अबा बी ला, तई रन, अबा बी ला, नून अलिफ ज़बर ना, रा दो पेश रुन, ना रुन, हा अलिफ ज़बर हा, ना रुन हा, मीम ज़ेर मी, ना रुन हा मी, या ज़बर या, ना रुन हा मिया, तादो पेश तुन, नारुन हामियत, लाम ज़ेर ली, मीम नून ज़बर मन, लिमन, खा ज़बर खा, लिमन खा, शिन ज़ेर शी, लिमन खशी, या ज़बर या, लिमन खशिया। यहाँ फिर से नून जाहिर हुआ क्योंकि खा हुर्फ़े हल्के में से, नून साकिन के बाद खा आ रहा है हुर्फ़े हल्के में से, इसलिए नून को हमने जाहिर पढ़ा। लिमन खशिया, मीम नून ज़बर मन, गैन या ज़बर गई, मन गई, राज़ेरी, मन गईरी, हा खड़ी ज़ेर ही, मन गईरी ही। फिर यहाँ हम नून जाहिर कर रहे हैं क्योंकि नून साकिन के बाद हुर्फ़े इख्फ़ा में से गैन आ रहा है, मन गईरी ही। या ज़बर या, मीम ज़बर मा, यौमा, हमज़ा ज़ेर ई, यौमा ई, ज़ाल दो ज़ेर जिन, यौमा ई जिन, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, हा अलिफ ज़बर हा, अलैहा, यौमा इज़िन अलैहा। फिर हम यहाँ नून नहीं है, फिर भी हम जाहिर कर रहे हैं ज़ाल दो ज़ेर जिन, क्योंकि तनवीन, इसको हम तनवीन कहते हैं क्योंकि तनवीन के बाद हुर्फ़े हल्की में से आइन आ रहा है, इसलिए हम नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। यौमा इज़िन अलैहा, मीम नून ज़ेर मिन, हा पेश हु, मिन्हु, खा ज़ेर खी, मिन्हु खी, तो अलिफ ज़बर ता, मिन्हु खिता, बालिफ दो ज़बर बन, मिन्हु खिताबन। यहाँ फिर से हम नून को जाहिर कर रहे हैं क्योंकि नून साकिन के बाद हा हुर्फ़े हल्की में से आ रहा है, मिन्हु खिताबन, इस तरह। मीम नून ज़ेर मिन, आइन या ज़बर आई, मिन आई, नून दो ज़ेर निन, मिन आई निन, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आनी, या ज़बर या, आनिया, ता दो ज़ेर तिन, आनियतिन, मिन आइनिन आनियतिन, काफ पेश कू, फा पेश फू, कुफू, वाव अलिफ दो ज़बर वन, कुफुवन, हमज़ा ज़बर आ, कुफुवन आ, हा ज़बर हा, कुफुवन अहा, दाल दो पेश दुन, कुफुवन अहादुन। या फिर हम नून साकिन, नून को जाहिर कर रहे हैं क्योंकि तनवीन के बाद हमज़ा आ रहा है। याद रखिए हमज़ा इस तरह भी आ सकता है, ज़्यादातर इस तरह आता है, मगर इस तरह भी आ सकता है, ये भी हमज़ा है। तो कुफुवन अहादुन, इस तरह हम पढ़ेंगे। फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून ज़बर मन, फ़मन, आइन पेश उ, फ़मन उ, फ़ा ज़ेर फ़ी, फ़मन उफ़ी, या ज़बर या, फ़मन उफ़िया। यहाँ सिर्फ इजहार का कायदा है। हमें समझ में आ रहा है कि हमें हर जगह नून को जाहिर करना है, लेकिन जब हम कुरान पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए आप गौर से सुनिए।
فا زبر فا میم نون زبر من فمن عین پیش او فمن او فا زیر فی فمن عفی یا زبر یا فمن عفیا میم نون زر من حمزہ زبر آ من آ خایا زر خی من اخی حاضر ہی من اخی ہی. اسی طرح ہم نون کو بھی ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے حرف ہلکی میں سے. میم نون زبر من حمزہ زبر آ سیم ٹو سیم اس کی طرح. زال زیر زی من ازی نون زبر نا من ازینا کاف زیر کی تا الف زبر تا کتا بعدو پیش بن کتابن من ازینا کتابن. ہا زبر ہا کاف یا زیر کی حکی میم دو پیش من حکیمن من ازینا کتابن حکیمن. عین زبر آ زال الف زبر زا عزا بعدو پیش بن عذابن. دیکھیے ہم نون کو پھر ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ حرف ہلکی میں کیونکہ تنوین جو دو پیش ہے اس کو ہم تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے غین آ رہا ہے اسی لیے. غین زبر گا لام یا ذلی غلی زا دو پیش زن غلیظن عذاب غلیظن. حالف زبر ہا سین زیر سی حاسی دال دو زیر دن حاسدن حمزہ زیر ای زال الف زبر زا ایزا ہا زبر ہا سین زبر سا حسا دال زبر دا حسدا حاسدن اذا حسدا. پھر ہم یہاں پہ نون کو ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے اسی لیے حاسدن اذا حسدا. لیکن ہم رکیں گے تو حسد پڑھیں گے. ابھی ہم سیکھ رہے ہیں پورا تو ہم حسدہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے ایک بار ہم روا بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اور بہترین طریقے سے ہم پڑھ سکیں اس کو. طیرن ابابیلا نارن حامیۃ لمن خشیہ من غیرہ. کہیں کہیں من بھی ہوتا ہے لیکن یہاں من ہے تو ہم من پڑھیں گے. من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیۃ کفوا احد فمن عفی من اخیہ من ازین کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد یا پھر حسد. اس کو حکیم بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا تختی نمبر 9 اظہار بھی کمپلیٹ ہوا. اس کو آپ جتنا ہو سکے اپنے سے بار بار ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ کر پڑھیے. یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھنے میں یا پھر پڑھنے میں کسی میں بھی اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس کو اپنے تک نہ رکھیے مجھ سے شیئر کیجیے یعنی کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے. میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جہاں پہ ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر 10 اقفا. بالکل اس کے اپوزٹ یعنی یہ اظہار تھا نون کو ہم ظاہر کر رہے تھے یہاں پر اقفا ہے. اقفا مطلب ہوتا ہے چھپانا. اسی طرح ہم چھپائیں گے نون کو. تو اگلی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 10 اقفا شروع کریں گے. جب تک اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.